Let's go, Sacramento! Kaya pa yan! 20 lang yan! Inalo-talo nyo Warriors eh. Panalo nyo yan, papaagaw. Diyos ko naman, sa bonus. Anong nangyari na sa'yo? Turnover ka pa, par! Susunod na yata kay sa Warriors sa Boracay ah. Panalo nyo naman yung pusta ko, Gar. Pambawi lang. Talo na sa Bulls eh. Depensa, depensa. Depensa nyo naman. Wala nang Zion dyan, pare. Ingram na lang yan, oh. Depensa, depensa. Op! Nice one, nice D. Nice one. Push. Push mo na. Push mo na. Nice! Sa bonus! Slam dunk! Yo guys, mamimigay nga pala ako ng basketball shoes every week. So para makasali, i-download nyo lang tong app na to. At wag nyo kalimutan gamitin ang code na PAT24, okay? And then, i-comment nyo rito sa video na to ang inyong username dahil doon ako mamimili ng mananalo ng basketball shoes every week. Siyempre, size of your choice, kaya sali na. Pensa naman! Sablay mo muna! Nice one! Nice! Kaya pa yan, pare. Pare, walang susuko. Comeback Kings yan eh. Kaya nga kayo binansag ang Comeback Kings eh, kasi comeback yan. Ayun o, libre. Keegan Murray. Yun! Yun! Let's go, Kings! Let's go! Let's go, Kings! Let's go! 15 na lang yan. Kaya pa yan. 5 minutes. Time out na sila. Inakabahan na sila, par! Let's go, Kings! Basket tayo, screen. Salaksak, salaksak. Nice cut, nice cut. Barnes, libre. Pax. Pax, step back 3. Pang-ina, bulturok. Hayop yung step back mo, Pax, ah. Muntik na tamaan yung shot clock. Hayop ka. Barnes for 3. Nice one. 14 na lang. Pwede pa yan. One stop at a time lang. One stop at a time. Kayang-kaya pa yan. Push na kagad. Diskarte mo, pare. Nasa bonus. 3. Nice one. Nice one for 3, Pax. Bulturok na naman, Pax. Anong nangyari sa'yo? Nangyari sa inyo, par? Ubos na kayo sa Warriors? Wala na, kita-kits na yata sa Boracay, ah. Magkikita din pala kayo sa Boracay ng Warriors, mga animal kayo. Pinaunan nyo lang yung Warriors, eh. Susunod din naman pala kayo, eh. Push, kaya pa yan, pare. Tres mo na kasi, Pax. Wala kasi, bulturok ka rin, eh. Pasok mo. Ano, pare, 12 lang yan, oh. Kaya pa yan, par. Walang susuko, pare. Oy, baka! Uy, agaw. Uli, uli. Nice one. Nice one, Pax. Pasabitin mo. Pasabitin mo. Nice one. Foul counted. Walang foul. 10 na lang, pare, oh. Gagi, kaya pa yan, par. Abulin nyo, par. Defense. 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 Double team. Uli. Ako. Nice one. Nice D, Pax. Par, ilusot nyo na lang yung plus 1.5 ko dyan, oh. Nice. Santres. Pax for 3. Bulturok. Isa pa. Tira. Nice! Walo! Gagawin na depensa! Uli! Depensa! Foul! Foul na! Foul na! Foul, pare! Foul! Putang ina kasing yan. Ayaw paulin. Lana! Ayop. 10 na ulit. Nang inang Sacramento to. Susunod din pala sa Warriors sa Boracay. Pinatagal nyo lang, animal kayo. Dapat Warriors na lang pinanalo nyo eh. Kaya pa nila yung Pelicans eh. Damay pa yung benteng bulig, pare. Eto, bulturok ngayon, oh. Uli pa. Putang ina, wala na. Tinalo nyo yung Warriors, pare. Papatalo lang kayo sa Pelicans. Ayan, sumunod na kayo sa Boracay. Pax, hinihintay ka na doon. Meron na daw kayong cottage doon, bayad na. Si Bak. Baka gusto sapato, sasapin comment yung link. Register and use the code PAT24. Alam nyo na yan.